उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज है फोर्थ प्राइमरी हुंद मैथ टेक्स्ट बुक। मे उम्मीद फोर्थ प्राइमरी हंद बच्चे कन पन मैथ टेक्स्ट बुक अम चैप्टर नंबर 4 पढ़ान ये नाव टिक 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 अमुक आज पेज नंबर 49 मे उम्मीद प्रथ कह बच्चे कन पन मैथ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 मज वन रानीज डायरी। रानी अकिस बची अमिस डायरी ये पे लिखित थावान तथ वन रानीज डायरी। दपान कम लेट अस गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर। दपान वलियो सा गो तो वो क्या वो मी यह लकट बे माय न्यू बेबी सिस्टर मे नो लकट बेन। मा आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। अमिस बची अमिस ब्या लकट बेन जामज अमिस नाव थावान मुनिया। पे वन यह रानी वन पन माज मा आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। मम्मी मे अई मिठाई कस खतर मुनियास खतर बट शी कांट ईट। मगर यह हेकान खेत कह शी इज़ टू स्मॉल क्या लकट एंड शी डज नॉट इवन टॉक तो नी हेकान वन पकित। She will start doing all this slowly as she grows up। मज वन वापस दपान यह कर सोरे कह मतलब यह खेत यह कत कर यह पकित यूत यूत यह आस्त आस्त बड़ गस पे कर सोरे कह। अम पे वन पेज नंबर 50 ये रेतन हंद नाव वहरस कत्या रेत तिमन हंद नाव वहरस 12 रेत 12 रेतन हंद नाव जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यम गई वहरी कन रेतन हंद नाव वहरस 12 रेत तिहद नाव क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पे वन आई विल नोट डाउन इन माय डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। दपान रानी वन दपान मे थोमुत बन कन पन्ने डायरी मज लिखित ये मेन बेन स्टार्टस शी फर्स्ट स्टार्टस टॉकिंग यम कर गोरनेथ कथ खेवन ईटिंग खेवन कर वॉकिंग पकने कर लच हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी। दपान यत अमिस बेन हंद रानी अम हसा पन्ने डायरी हंद अम डायरी हंद कह पेज ये यम लिखित थामज यम कथ मतलब अम बेन कर लज पकने कर लज कथ करने कर लज खेन सह ये थोमुत। दपान 5 मार्च 2005 मुनिया इज बॉर्न टुडे। दपान यह मुनिया अम लकट बेबी सिस्टर यह 5 मार्च जामज। मुनिया इज बॉर्न टुडे 5 मार्च यानी 5/3/2005 अम दह जामज। अम ये थोमुत लिखित अम सुंद जाय दह। पे लेखान 15 September 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। दपान 15 सितंबर 2005 हसा सहमुत गोडनुक दंद कस अमिस बेबी सिस्टर कस रानी बेबी सिस्टर यह थोमुत लिखित अमिस कर आव गोडनुक दंद। पे लेखान 10 November 2005 मुनिया सेट अप। दपान 10 November 2005 हसा दड़े मुनिया पत्थर बिहत खड़ा थावान कस पत्थर बिहत मगर खड़ा कमरस पे दौड़न। पे वन 20 November 2000 मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग। तो 20 November 2005 November 2005 मज कर मुनियान यम क्या कर स्टार्टस क्राउलिंग यानी यह लज करने खोखश। पे लेखान 5 January 2006 मुनिया स्टूड अप। दपान 5 January 2006 मज हसा वस मुनिया थोद यानी जंगन पे वो खरा। 5 September 2005 मुनिया एट ए बनाना। 5 September 2005 मज मुनिया क्या बनाना केल। 2 February 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। दपान 2 February 2006 मज हसा लज मुनिया पकने। यम कह कत यम रानी पन्ने डायरी पे लिखित थामज कम पन्ने न्यू बेबी सिस्टर तम मतलब यह कर लज खेन यह कर लज थोद वथन अमिस कर आव गोडनुक दंद। यम सारे तम कत इन पे लिखित थामज पन्ने डायरी पे यम तमें पेज। पे वन बन कन मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनिया टाइम लाइन। दपान यम थो सही तरतीबस मज यम लिखित किस पे क्या गो। पे वन
Munia got her first tooth in September. Dama Munia sa goniuk dand karaus September maz. Yet pudes Munia got her first tooth. 15/7/2005 maz ayımız dand. How many months old was she then? Tis pari kaça ٲs tele Munia bad gımız. How many months have passed from March to September? Emak matlab go aş wuşmun agar Munia zay Marchas maz te Septemberas tan kıtya reth tele gımıt. March asan 3 reth, September 9 reth, November valo 3 reth tat kas rut emak matlab go tel kya şi gımız 6 months. Ye çi vana how many months have passed from March to September? Yani March pe Septemberas tan kıtya reth tele gımız tel yakos 6 months. Kya yakos 6 months yani otan iş gımı Marchas maz agar Munia day zay te Septemberas maz tan iş gasan şeriyat. Paçı bir saval how old was Munia when? Dama is per kaça ٲs Munia bad kis per she first sat up is per godnethay daday khada. First sat up ek ç Munia sat up kar ç gımız sat up 10 November 2005 yani 10 November 2005 gımız ye godnet sat up emak matlab go November ç asan kahim ret. Marchas maz ç asan zamız 3 retas maz. Kahan yel 3 valo, kahan yel valo is 3. Tat kas ruit kahan valo 3 emak matlab go 8 months. She first set up. How old was Munia? Tis per kaça retan hınz ٲs she first set up. Is per godnik phir khada daday 8 months. 8 months. 8 months. Pachon she got her first tooth. Imis karav godnik dand. Yani Munia agar 5 March zay got her first tooth ç 15 September yani nimis retas maz. Emak matlab navan valo 3 tat kya saray navan valo 3 6 months. Is per ç asan 6 months. Kaça retan hınz ç asan 6 months. Paçı vana what did she do first? Tim kya kor godnet? Tim kya kor godnet lajas walking kin eating a banana. Yani godnet lajas pakni kin tim kyo kel. Tuy wuçu ikiyatat 5 September 2005 khevan kel. 2 February 2006 maz walking. Yani walking şi karan 2006 maz god kya tel khemot kel. Emak matlab go eating a banana. Yath itel tik. Yath itel te godnet tim khemot kel. Godnet tim khemot kel. Paçı vana duyum part. Crawling standing. God lajas khokaj karin kin god gais khada. God gais khada. Tuy wuçu yatat Munia started crawling. 2 November 2005 maz crawling. The standing kar ç. Munia stood up. 5 November 2006 maz ç standing asan. Emak matlab go god ç crawling karan. God karan khokaj paçı vata thud. Paçı vata thud. To em paçı page number 51. Page number 51 maz vana Rani had a pet puppy. Rani se pet asan puppy. Puppy kya go kutte ka bacha yasish vana ak huni bokut yasish vano. After 2 weeks it opened its eye. Daman 2 hafte pad ç uch mazdrava. She watched it like this. Daman yasish basan eth kanan. After 3 weeks it got its first teeth and started eating. Daman 3 hafte pad hasa ç imis yavan godnyuk dant karan şi khyon shuru. Paçı vana gıçı after 4 weeks it started walking around but was still wobbling. Daba 4 hafte pad ç karan kım pakun karan 4 hafte pad shuru panas ınt pek magar toy ç asan itis kalas natayni hu thoda wish yavan. It had a full set of teeth by the time it was 7 months old. Daba yis pari puppy ç gasan 7 retan hund is pari hasa ç imis puru dand asan amit seri dand asan amit kis pari is pari 7 retan hund ç asan. Paçı vana after 1 year it was a grown up dog. Ek veri pat hasa ç asan bud hun ak banamut and got its own puppies. Travan ç panin bach travan ç panin. But now make a timeline of this dog's life in the your notebook. Banayu se imis dog sınız lifeline. Yani imsin zindagi maz kis pır kya ç gasan matlab ye kar ç zama im pat kar ç mis dand divan ye kar ç khevan ye kar ç pakan ye kar ç bud gasan ye kar ç bache travan. Paçı vana note the difference between Munia and Rani puppy. Pat kariyo sa farak.
یُس مُنیا ٲس یعنی رانی ہٕنٛز لۄکٕٹ بیبی سِسٹَر یُس ٲس بیٚیہِ رانی ہُنٛد یُس یہِ پٔپی چھِ یِمَن منٛز کٔڑِو سُہ فرق کیٛاہ کٔرِو مطلب یہِ چھِ پُزِشَنٕز تِم کامہِ کِژ پٲرۍ کُس کیٛاہ چھِ کَران یِژ پٲرۍ کیٛاہ چھِ مُنیاے ایج تہٕ پٔپی سٕنٛز ایج کیٛاہ چھِ ییٚکیٛاہ مےٚ چھِ تھوٚمُت ییٚتہِ لیکھِتھ سِٹاٹِڈ واکِنٛگ یِژ پٲرۍ أسۍ وٕچھان چھِ سِٹاٹِڈ واکِنٛگ اگر أسۍ وٕچھون مُنیا چھِ کَران 1 year 1 YEAR اَکہِ وٕہٕرۍ پَتہٕ چھِ کَران مُنیا پَکُن شروٗع اَکہِ وٕہٕرۍ پَتہٕ چھِ کَران مُنیا پَکُن شروٗع تہٕ پٔپی چھِ کَران 4 weeks آفٹَر 4 weeks یہِ پَکُن کَران شروٗع کۭتیاہ 4 weeks یعنی پَکُن کَر چھِ کَران شروٗع مُنیا چھِ کَران 1 year آفٹَر 1 year چھِ یہِ کَران پَکُن شروٗع تہٕ پٔپی سٕنٛز ایج چھِ یِژ پٲرۍ آسان 4 weeks یِتھَے کَنۍ چھِ 8 food فار دَ فٔسٹ ٹایم گۄڈنِکۍ پھِرِ غذا کھٮ۪وان گۄڈنِکۍ پھِرِ چھِ غذا کھٮ۪وان یُس مُنیا چھِ کھٮ۪وان سُہ چھِ کھٮ۪وان آفٹَر 6 months MONTHS یِژ پٲرۍ چھِ أمۍ سٕنٛز ایج آسان 6 months تہٕ یُس یہِ پٔپی چھِ آسان أمۍ سٕنٛز ایج چھِ آسان 3 weeks یعنی 3 ہفتَن ہٕنٛز یِتھَے کَنۍ چھُ وٕچھُن گاڈ دَ فٔسٹ ٹُتھ تٔمِس کَر چھُ گۄڈنیُک دَنٛد یِوان آفٹَر 6 months چھِ أمِس گۄڈنیُک دَنٛد تہِ یِوان کیٛاہ چھِ یِوان یُس یہِ چھِ أمِس چھِ یِوان آفٹَر 3 weeks یعنی 3 ہفتو پَتہٕ چھِ أمِس گۄڈنیُک دَنٛد یِوان تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ پیج نمبر 52 پیج نمبر 52 منٛز وَنان ڈوٗ آل اینِمٕلز گرو ایٹ دَ سیم سپیٖڈ دَپان کیٛاہ سٲری جانوَر چھا ہِہی بَڑان ڈوٗ آل اینِمٕلز گرو کیٛاہ سٲری جانوَر چھا بَڑان ایٹ دَ سیم سپیٖڈ أکسٕے رفتارِ منٛز ڈِسکس ایباوُٹ دَ گروتھ آف تُہۍ کٔرِو سُہ یِہِنٛدِس بارَس منٛز ڈِسکس کیٛاہ کۄکَر کِتھ کٔنۍ چھِ بَڑان گاو کِتھ کٔنۍ چھِ بَڑان بٲڈ پٔرِنٛد کِتھ کٔنۍ چھِ بَڑان پَتہٕ کٔرِو کٲم ڈرٛا پِکچٲرٕس آف دَ بیبی اینِمٕل اینٛڈ دَ بِگ اینِمٕل پَتہٕ بَنٲیِو سُہ بٔڑِس جانوَر سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس بَچہِ سٕنٛز اَکھ شکٕل دَپان ہِیَر آر دَ پِکچٲرٕس آف گرٛینٛڈ فادٲرٕس پوزِنٛگ فار اے فوٹوگراف ہوٗ لُکٕس دَ اولڈٮ۪سٹ ٹُو یوٗ دَپان ییٚتہِ ہَسا چھِ کینٛہہ شکلہٕ گرٛینٛڈ فادَر یعنی مٲلۍ سٕنٛز ییٚتھۍ منٛز ہٲیِتھ فار اے فوٹوگرافَس منٛز یَتھ فوٹوگرافَس منٛز ہٲیِتھ ہوٗ لُکٕس اولڈٮ۪سٹ ٹُو یوٗ تۄہہِ کُس ہیوٗ چھُو باسان یِمو منٛز بٔڑ ایلیفٮ۪نٛٹَس اَپوٗز گرٛینٛڈ فادَر ایلیفٮ۪نٛٹ اَپوٗز یُس تٔمۍ سُنٛد گرٛینٛڈ فادَر یُس چھُ آسان یعنی مٲلۍ سُنٛد مول یَتھ أسۍ وَنان 95 years old یہِ چھِ آسان 95 وُہُر بوٚڑ چوکوٗ ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر چوکوٗ ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر یُس یہِ چھِ 2 years old کیٛاہ چھِ 2 years old پَتہٕ چھِ وَنان رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر رانی ہُنٛد یُس گرٛینٛڈ فادَر سُہ چھِ 70 years old وٕچھِ أتھۍ یِم چھِ اَسہِ ذہنَس تَل تھاوٕنۍ یعنی ایلیفٮ۪نٛٹَس اوپوز گرٛینٛڈ فادَر 95 years old چوکوٗز ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر 2 years old تہٕ رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر 70 years old یِم چھِ اَسہِ پوٗرٕ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ پَتہٕ چھِ یِمَن سوالَن جواب لیکھُن کیٛاہ چھُ لیکھُن ہاو مَچ اولڈَر اِز اوپوز گرٛینٛڈ فادَر دین رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر دَپان تُہۍ ؤنِو سُہ اوپوز گرٛینٛڈ فادَر کوتاہ چھُ بوٚڑ رانی ہِنٛدۍ گرٛینٛڈ فادرٕ نِش رانی سٕنٛدِ گرٛینٛڈ فادرٕ نِش تُہۍ وٕچھتو اَتھ کَرو گۄڈنٮ۪تھ کٲم یہِ چھُ 95 years اوپوز سُنٛد گرٛینٛڈ فادَر کوتاہ چھُ 95 years old تیٚلہِ گوٚو 95 ماینَس کَروس ماینَس کیٛاہ کَروس تہٕ رانی ہُنٛد گرٛینٛڈ فادَر کوتاہ چھُ 70 years -70 اَمیُک مطلب گوٚو اِز اِکوَل ٹُہ 95 ییٚلہِ 70 والو 5 والو 0 تَتہِ آو 5 9 والو 7 تَتہِ آے 2 یعنی تیٚلہِ کوتاہ چھِ سُہ 25 years old 25 years old تیٚلہِ ہَسا چھِ 50 وُہُر سُہ ضوٚرتھ یعنی ہُس اوپوز گرٛینٛڈ فادَر 95 years ماینَس کَروس رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر 70 years old اَمیُک مطلب گوٚو سُہ چھِ تٔمِس نِش تیٚلہِ بوٚڑ 25 years old 95 - 70 = 25 years old یِتھَے کٔنۍ وِل چوکوٗز گرٛینٛڈ فادَر اِوَر گرو ایز اولڈ ایز اوپوز گرٛینٛڈ فادَر دَپان کیٛاہ چوکوٗ سُنٛد گرٛینٛڈ فادَر چھا زانٛہہ بوٚڑ گژھان یوٗت کٔمِس یوٗت اوپوز سُنٛد گرٛینٛڈ فادَر نہ أمۍ سٕنٛز وٲنٛسٕے آسہِ نہٕ یوٗز کینٛہہ چوکوٗ ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر ہیٚکہِ نہٕ اوپوز سٕنٛز گرٛینٛڈ فادرٕ ہِنٛز وٲنٛسہِ گٔژھِتھ تِکیٛازِ تٔمِس چھَنہٕ ییٖژ وٲنٛس آسان کینٛہہ گوٚوُس نوٚو پَتہٕ چھُ بیٛاکھ ہاو مَچ یَنٛگَر اِز چوکوٗ ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر دین رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر دَپان ہاو مَچ یَنٛگَر گوٚو لۄکُٹ یَنٛگَر کیٛاہ گوٚو ہاو مَچ یَنٛگَر تُہۍ ؤنۍ سو کوتاہ چھُ لۄکُٹ چوکوٗ ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر کوتاہ چھُ لۄکُٹ کٔمۍ سٕنٛدِ نِش کٔمۍ سٕنٛدِ نِش رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو یِمو منٛز کُس چھُ بوٚڑ رانیٖز گرٛینٛڈ فادَر بوٚڑ سُہ کٔژ وُہُر چھِ 70 years old یعنی 70 ماینَس چوکوٗ ریٹَس گرٛینٛڈ فادَر کوتاہ چھُ 2 years old 2
70 minus 2 امیُک مطلب گوٚو ییٚتہِ توٚر اَکھ یورٕ یہِ بَنیٛو 10 10 والو 2 تَتہِ روٗدۍ 8 تَتہِ روٗدۍ 8 یہِ اوس 6 6 وَسہِ 6 68 years امیُک مطلب گوٚو چوکوٗز ریڈَس گرٛینٛڈ فادر چھِ 68 years younger کۭتیاہ چھِ years 68 years younger چھِ أمِس نِش آسان YOUNGER یعنی لۄکُٹ تہٕ وۄنۍ توٚرُو تۄہہِ فِکرِ مطلب ییٚتہِ اوس وٕچھُن اوٚپوز گرٛینٛڈ فادر چھِ آسان 95 وُہُر رانیٖز گرٛینٛڈ فادر چھِ آسان 97 وُہُر اَسہِ اوس وَنُن تیٚلہِ کۭژاہ چھِ یہِ لۄکٕٹ نٔمِس نِش یہِ چھِ 95 والو 7 تیٚتہِ روٗدۍ 25 years old ہاو مچ اولڈر اِز اوٚپوز گرٛینٛڈ فادر دین رانیٖز نہ ییٚتہِ اوس وَنُن اَسہِ یہِ کوتاہ چھِ تیٚلہِ بوٚڑ اوٚپوز گرٛینٛڈ فادر کوتاہ چھِ رانی ہِنٛز گرٛینٛڈ فادر نِش بوٚڑ 25 years old یی یَتھ تیٚلہِ یہِ ہسا اوس تیٚلہِ 25 years old یِتھَے کٔنَن چوکوٗ سُنٛد گرٛینٛڈ فادر چھِ زانٛہہ گژھان یوٗت بوٚڑ یوٗت اوٚپوٗ سُنٛد گرٛینٛڈ فادر اَتھ گوٚو نو ییٚتہِ اوس لیکھُن چوکوٗز ریٹَس گرٛینٛڈ فادر کوتاہ چھُ لۄکُٹ رانی ہِنٛدِ گرٛینٛڈ فادر نِش رانی ہُنٛد گرٛینٛڈ فادر 70 years ماینَس کَروس چوکوٗ سُنٛد ریٹَس گرٛینٛڈ فادر چھِ 2 years 70 minus 2 تَتہِ روٗدۍ 68 years younger یہِ ہسا چھِ أمۍ سٕے نِش 68 وُہُر لۄکُٹ تہٕ یہِ اوس پیج نمبر 49 50 51 تہٕ 52 پٮ۪ٹھ کینٛہہ سوال یِم مےٚ تۄہہِ برٛونٛہہ کِنۍ کٔرۍ مےٚ چھُ اُمید زِ تۄہہِ آسیو پوٗرٕ دیان تھوٚمُت یُکنُے اِنشاء اللہ صُبحس کَرو یِم برٛونٛہہ کُن تیٖتِس کالَس دِیِو اِجازت خُدا حافِظ